فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Syekh mengatakan kalau bisa di antara kalian semuanya untuk merubah tempatnya, duduknya supaya lebih semangat. Posisinya dirubah gitu untuk memberikan suasana baru. Dan ini pertemuan majlis kita insyaallah akan lama. Ya, dan akan terus lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amara man na'asa yawm al-jum'ah wal imam yakhutub an yatahawwal min makanihi. Itu siapa saja yang terasa kantuk dia di saat hari Jumat khutbah supaya dia merubah tempat duduknya. Fahadha ilajun nu'as wal khumul. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk mencegah dari rasa kantuk dan lelah. Wa man ta'akhkhar 'an ad-dars sananzur 'an ilaj lit-ta'khir. Dan barang siapa yang terlambat dalam ikut pelajaran, maka kita akan lihat yang terlambat tersebut atau 'uqubah atau mendapatkan hukuman. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Nabda majlisana الثاني في قراءة كتاب السنة من سنن أبي داود. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membuka lanjutan pembahasan dars kita dari kitab sunnah Imam Abu Dawud. وقبل أن نقرأ الباب الجديد والأحاديث, dan sebelum kita membaca pembahasan bab baru ini dan hadis-hadisnya, أحب أن أضيف فوائد على درس الظهر. Maka saya akan menambahkan dan menyampaikan faedah dars zuhur tadi. ذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين. Dan telah kita sebutkan tadi hadis di dalam sahihain dari jalan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka Jahannam. Siapa yang menunaikan jawaban seruan mereka, maka dia akan dilemparkan bersamanya ke dalam neraka. Fahum du'at walakin ila an-nar. Mereka du'at, para dai, dan bukan mereka ahli nar. Ila an-nar. Ya. Yad'un an-nas ila mukhalafat al-kitab. Ya, mereka bukan menyuruh ke neraka sebenarnya. Ya, mereka para dai yang menyuruh ke pintu-pintu neraka Jahannam. Faman hum hatta la nattabi'ahum. Siapa mereka supaya kita jangan mengikuti mereka? Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari, al-mujallad al-thalith 'ashar, di dalam jilid yang ke-13, safhat 36, di dalam halaman 36, fi ta'rif ad-du'at ala abwab jahannam fi hadha al-hadith, tentang siapa mereka dai-dai yang mengajak menyuruh ke pintu-pintu neraka Jahannam di dalam hadis tersebut. Beliau berkata, man qama fi talabil mulk min al-khawarij wa ghairihim. Dan mereka adalah orang-orang yang menuntut kekuasaan dari orang-orang khawarij wa ghairihim, dan selain mereka. Wa ila dhalika al-ishara biqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada itu isyarat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum.
Maka senantiasa konsisten istiqamahlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan para penguasa mereka. يعني وإن جار. Yakni walaupun pemimpin mereka berbuat kezaliman dan penyimpangan. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. Dan sampai di situ perkataan beliau. التتمة الثانية. Dan sebagai pelengkap faedah yang kedua. ذكرنا أحاديث الافتراق وما دلت عليه. Telah kita sebutkan juga hadis tentang perpecahan umat dan dalil yang menunjukkan atasnya. كم مسألة ذكرنا؟ كم المسائل؟ Berapa permasalahan yang telah kita sebutkan? 8 أو 9 كم؟ 8 saja. من يذكر؟ Siapa yang bisa menyebutkannya? Berapa tadi? 8 atau 9? شباب. من كان يكتب منكم الظهر؟ 8. 8 مسائل. أيوة 8. التاسعة كيف المخرج من هذا الاختلاف. Adapun yang ke-9, bagaimana solusi untuk keluar dari perselisihan tersebut? وما هو علاجه. Dan apa solusinya, jalannya? الجواب. Maka jawabannya, بينه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق واحد. Nabi SAW menjelaskan dengan satu jalan saja. ودواء واحد. Dan satu yang mengajak mendorong kepadanya. فلا نأتي بدواء وعلاج من عند أنفسنا. Maka tidak perlu kita kepada solusi apa yang ada pada diri kita. هذا الدواء سيأتي في حديث العرباض بن سارية. Dan solusi obatnya ini terdapat di dalam penjelasan hadis sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang hidup sepeninggalan saya di antara kalian, فسيرى اختلافا كثيرا. maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. Maka beliau mengatakan, wajib bagi kalian mengikuti sunnah saya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk sampai akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. هذا هو الطريق الوحيد للخروج من خلاف الأمة. Dan inilah solusi satu-satunya dari perselisihan umat ini. اتباع سنته وسنة أصحابه. Itu mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. وترك البدع والمحدثات. Dan meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. لو اجتمع 1000 مفكر. Walaupun mereka berkumpul ribuan ahli cendekiawan, ahli fikir. و1000 عالم بالشريعة أو بالاجتماع. بالمجتمع. Walaupun ribuan ulama berkumpul di dalamnya. و1000 جماعة سياسية. Walaupun berkumpul seluruh jamaah-jamaah politik. وأرادوا أن يحلوا مشكلة افتراق الأمة واختلافها. أن يعالجوا. Walau mereka menginginkan semuanya untuk bagaimana solusi dari perselisihan yang terjadi tersebut. ويخرجوا بها من فتنة الفرقة والافتراق. Dan bagaimana keluar dari pertikaian dan perselisihan perpecahan tersebut. فلن يستطيعوا إلا بهذا الطريق. Niscaya mereka tidak akan sanggup mencari solusinya kecuali dengan solusi satu-satunya yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. وأي جهود يبذلونها في غير هذا الطريق هباء منثور. Dan bagaimanapun kesungguhan upaya-upaya mereka lakukan di dalamnya, maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan cara ini. ويكون مثالهم أو مثلهم مثل من يحرث في البحر. هل ينبت؟ يحرث الحراثة الزراعة. يذهب البحر يحرث ويزرع الحب. هل ينبت الحب؟ أيوة. Di mana mereka, walaupun permisalan mereka ini sebagaimana orang-orang para petani pergi ke lautan untuk menanam benih-benih, tidak akan menumbuhkan. Subhanallah. يعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من المخرج.
من المخرج من فتنة الفرقة يعرضون mereka berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mereka ingin mencari salah solusi jalan keluarnya. فيتخبطون mereka akan serampangan di dalamnya. ويختلفون في طرق علاج مرض الفرقة dan mereka bercerai-berai di dalam solusinya tersebut dan berkelompok-kelompok. التتمة الثالثة dan pelengkap yang ketiga dari faedah ini. ذكرنا كتاب محمد بن خلف بن المرزبان رحمه الله. Kami sebutkan itu kitab karangan Muhammad bin Khalaf ابن المرزبان bin Marzuban. وهو توفي عام 309 للهجرة. Dan dia diwafatkan pada tahun 309 Hijriah. وكتابه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. Dan kitabnya تفضيل الكلاب tentang keutamaan anjing على كثير ممن لبس الثياب. terhadap kebanyakan orang yang memakai pakaian. له طبعات متعددة كثيرة يعني. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak. ومن آخرها dan dia akhirnya طبعة بتحقيق أخينا الشيخ أبي الفضل الصويعي الليبي. Itu dikarang dengan tahqiq kitab tersebut oleh Syekh saudara kami Abu Fadl Al-Libi. جزاه الله خيرا. Semoga Allah membalasnya kebaikan. تتم الرابعة. Pelengkap faedah yang keempat ini. ذكرنا سبب من انحرف من طلاب المشايخ كالشيخ مقبل إلى الجماعات البدعية. Itu kami sebutkan tadi tentang penyimpangan dari para tilmid Syekh Muqbil kepada kelompok-kelompok ini. فذكرنا 3 أسباب. Kami sebutkan di situ ada 3 sebabnya. وذكرتني محاضرة الشيخ رزيق حفظه الله أن أذكر سببا رابعا. Dan mengingatkan saya faedah dari Syekh Ruzaik tadi itu dengan sebab yang keempat setelahnya. السبب الرابع عدم الصبر. Itu sebab yang keempat di mana mereka menyimpang tersebut tidak adanya sifat sabar. فلا يصبرون على حالة الفقر. Dan mereka tidak sabar di atas keadaan mereka dalam keadaan fakir. ولا يصبرون على طول الطريق. Dan mereka tidak sabar dengan untuk sampainya jalan yang panjang ini. طريق السنة طويل. Karena jalan sunnah ini sangat panjang. وشاق. Dan memiliki rasa keberatan. فمن لم يصبر واستعجل. Dan siapa saja yang tidak sabar dan mereka terburu-buru, يتجه إلى المذاهب المبتدعة. maka dia akan beranjak pindah kepada mazhab-mazhab yang bid'ah ini. فتريحه من ألم الطريق على السنة. Dan dia menginginkan mendapatkan di situ terdapat rasa sakit dengan menempuh jalan sunnah ini. الآن نقرأ إن شاء الله. Dan sekarang akan kita memulai pembahasan bab barunya. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب مجانبة أهل الأهواء هكذا في النسخة عندكم. نعم. Berkata Imam Abu Daud bab menjauhi mujanabah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. نعم yes أهل الأهواء والبدع. نعم. وفي نسخة أخرى pada manuskrip yang lain باب النهي itu باب النهي bab larangan عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. Itu bab dari berjidal, berdebat dari perkara yang mutasyabih dari ayat-ayat Al-Quran. وهذا الذي يدل عليه الحديث. Dan ini yang menunjukkan hadisnya. وإن كان يدل أيضا على العنوان الأول. Walaupun dia juga menunjukkan sebagaimana judul yang pertama tadi. لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فاحذروهم. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis terakhirnya memperingatkan tentang mereka, berhati-hatilah kalian darinya. وهذا الحديث قد تقدم أن شرحناه مرارا. Dan ini hadis telah berlalu dan berulang-ulang syarahnya.
من آخرها في دورة العام الماضي في شرح كتاب العلم من صحيح مسلم. Yaitu pada daurah yang tahun lalu ya di dalam Sahih Bukhari di dalam Kitabul Ilmi. فسأكتفي الآن ببعض الفوائد فقط. Dan saya mencukupkannya sekarang dengan faedah saja. قال أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الثلاثة الذين قيل فيهم أجل من روى عن عائشة ثلاثة. قال سفيان بن عيينة Berkata Imam Sufyan ibnu Uyainah, أجل من روى عن عائشة ثلاثة. yaitu 3 orang yang mulia yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر. Itu anak dari saudaranya yang Al-Qasim ibnu Muhammad ini. ابن أبي بكر الصديق. Ya, itu anak dari saudara ya dari Abu Bakar As-Siddiq. وعروة ابن الزبير بن العوام. Dan kedua Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. وهو ابن أختها أسماء. Yaitu anak saudarinya Asma. والثالث عمرة بنت عبد الرحمن. Dan yang ketiga itu Amrah bintu Abdurrahman. تابعية فقيهة عالمة. Yaitu seorang tabi'iyah, faqihah dan seorang alimah. فهؤلاء الثلاثة أجل من روى عن عائشة. Mereka 3 orang ini orang yang ya terkemuka dari orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. في الحديثين السابقين pada hadis 2 yang telah lalu أشرنا إلى من يطعن في أبي هريرة ومن يطعن في معاوية رضي الله عنهما. Yaitu yang kami isyaratkan tentang celaan cacian terhadap sahabat Abu Hurairah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. Dan beliau merupakan wanita yang paling dicintai oleh beliau dari ya istri-istrinya. ونزل القرآن الكريم بتبرئتها والثناء عليها. Dan Al-Quran turun di dalam pembersihan dan pensucian tuduhan terhadap beliau radhiyallahu taala anha. برأها الله من فوق 7 سماوات مما رماها به أهل النفاق. Yaitu Allah mensucikannya ya dari zat yang ada di langit yang ketujuh dari apa yang difitnahkan dari orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. برأها الله به مما رماها به أهل النفاق. Orang-orang yang menuduhnya dari orang-orang dari kalangan ahlun nifaq. فمن رماها بالفاحشة كفر. Siapa saja yang mencelanya, menuduhnya, menfitnahnya, بالإجماع. ini mereka adalah kufur ya dengan ijma' ulama. كما نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم. Sebagaimana ijma' ini dinukilkan dari sekumpulan dari ulama. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. Itu di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Itu pedang yang terhunus terhadap orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. لأن من رماها بالفاحشة التي برأها الله منها. Karena siapa saja yang memfitnahnya dengan fahisha perbuatan keji terhadap beliau yang Allah telah mensucikannya dari tuduhan tersebut. بآيات تتلى إلى يوم القيامة. Itu dengan ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat. فهو مكذب بالقرآن. Maka orang ini adalah orang yang mendustakan Al-Quran. ومن كذب القرآن فقد كفر. Dan sangat ya jelas bagi kita orang yang mendustai Al-Quran sungguh telah kufur kepada Allah.
وكذلك هو يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. Dan begitu juga siapa saja yang mencela menfitnah kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي فراشه. Dan di dalam kehormatan ranjang beliau. ومن طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Siapa saja yang menfitnah dan mencela kehormatan keluarga beliau, maka dia telah kafir. وقد قال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون إلى آخره. Dan Allah telah menyebutkan di dalam surat An-Nur itu orang-orang at-talibat, orang yang baik sesuai dengan orang yang baik, dan orang yang jelek sesuai dengan orang yang jelek pula. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن وصف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكر, barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemungkaran, faqad waqa'a wasfuhu 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka dia telah mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. وهذه العقيدة الخبيثة الكفرية توجد عند غلاة الرافضة. Dan ini merupakan akidah dari akidah yang tulen dari Syiah Ar-Rafidah. Ghulat Ar-Rafidah. Dari golongan Syiah yang gulunya dari Syiah Rafidah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat ila qawli ulaika ila qawlihi 'azza wa jalla أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Di mana beliau radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hingga akhir firman Allah Ta'ala, ulul albab. Maka Aisyah mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari ayat Al-Quran tersebut, maka mereka orang-orang itulah yang dinamakan Allah terhadap perkara ini, maka berhati-hatilah kalian darinya. Hakadha fi riwayah wa nahnu sana'ti bil ayah. Dan beginilah ya datang dengannya riwayat, dan kita akan menyebutnya dengan ya riwayatnya. Wa nahnu sana'ti bil ayah. Dan kita akan mendatangkan dengan ayatnya. Qauluhu ta'ala huwa alladhi anzala 'alaikal kitab. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, dialah zat yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah sallam al-kitab Al-Quran. Al-inzal yakunu min al-'ulu. Yaitu yang namanya turun tentu dari atas ke bawah. Fahiya min al-adillah ala 'uluwillahi ta'ala ala khalqih. Dan ini membuktikan tentang maha tingginya Allah di atas langitnya, atas makhluknya. Qala Allah azza wa jalla nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika, ay Jibril alaihi salam. Itu perkataan beliau, nazala ruhul kudus, ruhul amin, ruhul amin, dan telah turun ya kepadanya ya ruhul amin, itu Jibril alaihi salam. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan perkataan Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya kami telah menurunkan ya kepadamu itu Alkitab pada malam Lailatul Qadar. فذكر الله إنزال القرآن وتنزيله في عدد من الآيات. Maka di sini Allah menyebutkan tentang turun tersebut di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. وهذا دليل على علو الله على خلقه. Dan ini merupakan bukti atas tingginya Allah Azza wa Jalla atas makhluknya. وقوله الكتاب أي القرآن لأنه مكتوب مجموع. Dan perkataan beliau di sini, itu perkataan Allah di dalamnya Alkitab, itu adalah ya Alkitab yang tertulis ya dan dikumpulkan. Wa majmu' aidan. Ya, dikumpul. Majmu'un kalimatuhu fi suwar. Dan dikumpulkan terdapat di dalamnya surat-surat. Majmu'un kalimatuhu fi ayat. Terkumpul di dalamnya ya ayat-ayat. Wa ayatuhu fi suwar.
Dan ayat-ayatnya itu terdapat di dalam surat. والسور في مصحف أوله الفاتحة وآخره الناس. Dan surat-surat tersebut ya di awalnya dimulai Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. منه آيات محكمات. Dan dari kitab tersebut terdapat padanya ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat jelas. قيل المحكمات الناسخات. الناسخة. Dia dikatakan muhkamat di sini maknanya adalah an-nasikhat. والمتشابه المنسوخ. Dan al-mutasyabih itu mansuh, nasikhat jadi yang menghapuskan, dan yang mutasyabih itu yang dihapuskan. وقيل المحكم الذي لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. Dikatakan muhkam di sini juga adalah suatu makna yang tidak perlu dipertanyakan makna kepada selainnya, sangat jelas. والمتشابه الذي يحتاج في معرفته إلى غيره. Sementara mutasyabih di sini perlu ya penjelasan, pengetahuan di dalam maknanya. ولا تعارض بين المعنيين. Tidak ada pertentangan antara dua makna ini. وتقدم معكم, dan telah berlalu ya kita bersama kalian, أن الله جل وعلا وصف القرآن بثلاثة أوصاف. di mana Allah Azza wa Jalla telah mensifatkan Al-Quran dengan 3 sifat. وصفه بأنه كله محكم. Allah mensifatkan padanya seluruh Al-Quran tersebut muhkam. وآياته كلها محكمة. Dan ayat-ayatnya seluruhnya muhkam. قال تعالى كتاب أحكمت آياته. Allah berfirman, kitabnya, padanya ayat-ayat yang muhkam. فهي محكمة لأنها كلام الله عز وجل. محكمة. Dan dia padanya ayat-ayat yang muhkam, yang sangat jelas. لا عيب فيها ولا نقص. Tidak ada kecacatan dan kekurangan di dalamnya. ولا تناقض ولا اختلاف. Tidak ada paradok pertentangan di dalamnya dan perselisihan. محكمة في لفظها ومعناها. Ya, sangat jelas lafaznya dan maknanya ayatnya tersebut. وهذه صفة آيات القرآن كلها. Dan ini merupakan sifat ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. القسم الثاني. Sifat yang kedua. وصف الله آيات القرآن بأنها كلها متشابه. Allah mensifatkan Al-Quran dengan ayat-ayatnya seluruhnya mutasyabih. قال تعالى. Allah berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. Allah telah menurunkan sebaik-baik kitab yang padanya mutasyabih. أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والكمال والإحكام. Ini maknanya menyerupai di dalam keindahannya, kebaikannya, والإحكام. dan ihkam, kuatnya ayat-ayatnya tersebut. والقسم الثالث الذي معنا في هذه الآية. Dan adapun sifat yang ketiga, Allah mensifatkan Al-Quran tersebut sebagaimana pada ayat ini. أن منه آيات محكمات. Padanya di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkamat. وتقدم تعريف الآية المحكمة. Dan telah berlalu definisi ayat-ayat muhkam tersebut. ومنه آيات متشابهات. Dan di antara ayat-ayat Allah ada juga yang mutasyabih. فالمحكم في المعنى. Muhkam di dalam maknanya. أيضا. Juga. معنى ثالث. Itu maknanya yang ketiga. والتشابه الذي استأثر الله بعلمه أي علم الكيفيات. Yang dimaksud dengan tasyabuh, mutasyabih di sini Allah yang maha yang berilmu dia saja dengan maknanya. مثل كيفية ما ذكر الله في الجنة وفي النار. Yaitu maksudnya kaifiyah dari كيفية شيء. تعرف يا أخي الكيفية ما هي؟ صفة ما في الجنة وفي النار. Itu bentuk dari pensifatan surga dan neraka.
فهذا معنى المتشابه. Dan ini yang disebut dengan makna mutasyabih tersebut. ليس المعنى أن يوجد في القرآن ما لا يعرف أحد من الأمة معناه. Bukan maksudnya tidak ada dapatkan di dalam ayat Al-Quran tersebut dari perkara yang tidak diketahui maknanya. بل إذا خفي معناه على شخص ظهر معناه لآخر. Yakni bahkan bisa saja maknanya tersembunyi terhadap seseorang, namun ada yang lain yang mengetahuinya. يستحيل أن يخفى المعنى للآية على جميع الأمة. Dan sangat mustahil ya tersembunyi makna ayat tersebut seluruh umat ini. أولا لأنه كتاب هداية. Karena yang pertama dia merupakan kitab ya sebagai kitab hidayah. فكل آية منه للهداية. Karena setiap ayat di dalamnya terdapat hidayah. ثانيا أن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فكله يفهم. Yang kedua, ya Allah mengatakan Allah sungguh memudahkan ya padanya Al-Quran tersebut ya untuk dibaca. ثالثا أن الله عز وجل قد دعا الناس إلى التفكر والتدبر للقرآن. Yang ketiga, Allah mengajak manusia untuk ya memikirkan dan mentadaburi, mempelajari makna-makna ayat Al-Quran tersebut. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Allah mengatakan kitab yang Allah telah menurunkannya supaya bisa ditadaburi dan dipelajari dari ayat-ayatnya tersebut. فدعا الناس إلى تذكر وتدبر كل الآيات. Maka di sini Allah mengajak di dalam ayat-ayat tersebut supaya manusia tersebut ya mempelajari dan menghayati dari makna-makna ayat Al-Quran tersebut. وذم الله تعالى المعرضين عن تدبر القرآن. Dan Allah mencela dari orang-orang yang berpaling dari mempelajari dan menghayati dari ayat makna Al-Quran tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur mempelajari Al-Quran, atau apakah hati-hati mereka terkunci padanya? Wa ashrafu ma fil Qur'an asma'ullahi wa sifatuh. Dan yang paling mulia dari Al-Quran tersebut yaitu penyebutan dari nama-nama Allah yang maha baik. فَنُثْبِتُ مَعَانِيهَا لِلَّهِ. Maka kita menetapkannya makna-makna tersebut hanya untuk Allah. كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ. Sebagaimana yang layak dan sesuai dengan hak Allah Azza wa Jalla dengan nama yang maha baik tersebut. ولا يجوز لأحد أن يخوض في كيفية صفات الله. Dan tidak boleh seorang pun berlarut mendalam-dalami tentang sifat dari kaifiyah nama Allah Taala tersebut. ولن يستطيع أحد من الخلق أن يعرف كيفية صفة من صفات الله. Dan juga tidak akan sanggup siapapun mereka untuk mengetahui bagaimana sifat kaifiyah sifat dari Allah Azza wa Jalla tersebut sebenarnya. Allahu akhbaraka anna lahu sifat. Allah mengkhabarkan kepadamu bahwasanya dia memiliki sifat. Fa'amin bidzalika wa saddiq. Dan cukup bagimu beriman dan kamu membenarkannya. Wa hajaba anka kaifiyat sifatih. Dan Allah tidak memberikan pengetahuan kepadamu tentang sifat kaifiyah hakikat sifat Allah tersebut. Fasallim wa la tuhawil an ta'rif al-kaifiyah. Maka kamu terimalah dan jangan kamu membagaimanakan bagaimana sifat Allah hakikatnya tersebut. Fahunaka ayatun yashtabihu ma'naha ala kathirin minan nas. Di sini dari ayat-ayat Allah Taala ada yang samar terhadap sebagian manusia. Fayati ahlul bid'ah fayahtajjuna biha. Lalu datang ahlul bid'ah dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang samar ini. Yuriduna bidzalika alfitnah. Tujuan mereka tidak lain ingin mencari fitnah. Wa yadhilluna biittiba'ihim lilmutasyabih.
Dan mereka memberikan dan mengajak menunjukkan kepada yang samar-samar ini. فيهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. Ya, sehingga dia mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. Sebagaimana terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehancuran kebinasaan umat saya ini itu terdapat pada kitab ini. يعني في القرآن. Ya, ini tentang Al-Qur'an, pada Al-Qur'an ini. قالوا كيف يا رسول الله؟ Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? قال قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله. Di mana mereka membaca Al-Quran, namun mereka mentakwilnya dengan takwilan yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Menafsirkannya sesuai perkara yang tidak diinginkan Allah. لما خرجت الخوارج وكفروا الصحابة. خرجت الخوارج. Dan tatkala mereka orang-orang Khawarij khurud memberontak dan mengkafirkan sahabat. وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Dan mereka Khawarij keluar memberontak terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. كان علي بن أبي طالب يصلي بالناس صلاة الفجر. Di mana saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu عفوا كان يخطب في الناس. Di mana beliau di saat itu berkhutbah kepada manusia. كما في صحيح مسلم. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim. فقام رجل من الخوارج. Berkata seorang lelaki dari kalangan Khawarij في المسجد. Di dalam masjid tersebut. يقطع خطبة أمير المؤمنين. Memotong khutbah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. ويصيح بآية من القرآن. يصيح يرفع صوته. Mengangkat suaranya dengan ayat Al-Quran. إن الحكم إلا لله. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kata dia. أأنت تعلم عليا رضي الله عنه بمعناها؟ أأنت أيها الخارجي، ليس أنت الأستاذ يعني. نحن نسأل يعني هل علي رضي الله عنه والصحابة لا يعرفون معنى الآية؟ Di sini apakah tidak tahu Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini? فقال علي رضي الله عنه. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, كلمة حق. Kalimat ucapan yang benar yang dia ucapkan. يبتغى بها باطل. Namun dia menginginkan kebatilan di dalamnya. ما هو الباطل الذي يبتغى بهذه الكلمة؟ Apa kebatilan yang dia inginkan di dalam kalimatnya ini? إن الحكم إلا لله. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. هي حق. Ini benar ucapannya. تفهم على وجهها الصحيح. Dipahami sesuai sisinya yang benar. كما فهمه الصحابة. Sebagaimana dipahami para sahabat. ولكن الخوارج قديما واليوم يريدون بها تكفير حكام المسلمين. Namun akan tetapi Khawarij dari zaman dulu dan sekarang mereka menginginkan dengan ayat ini untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. ثم تكفير حكوماتهم. Dan kemudian mereka mengkafirkan dari hukum-hukum pemimpin tersebut. ثم تكفير شعوبهم. Dan kemudian mereka mengkafirkan bangsa mereka. ثم القيام. Penduduk mereka. ثم القيام بالتفجير وغيره. Kemudian mereka bangkit untuk memberontak dan berbuat kejahatan padanya. فجميع أهل البدع يحتجون بآيات يشتبه معناها على كثير من الناس. Kebanyakan dari ahlul bidah mereka berhujjah dengan yang samar ayat-ayat mutasyabih ini terhadap manusia. لكن أهل العلم يعرفون معناها. Namun para ulama mengetahui maknanya. يجمعون بين الآيات. Mereka mengumpulkan di antara ayat-ayat. ويرجعون إلى السنة.
Mereka kemudian kembalikan kepada penjelasannya kepada sunnah. ويرجعون إلى أقوال الصحابة وفهمهم. Dan kemudian mereka kembalikan penjelasannya kepada sahabat dan pandangan mereka. لهذا ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج بعد إذن علي رضي الله عنهما له. Dan tatkala yang terjadi juga pada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu setelah mendapat restu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mendaloki mereka. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, laqad ji'tukum min 'indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya datang kepada kalian yaitu dari anak dari cucu anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan telah datang kepada kalian dari sisi ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعليهم أنزل القرآن. Dan kepada mereka diturunkan Al-Qur'an itu sahabat. وهم أعلم بتأويله منكم. Mereka para sahabat paling berilmu dengan takwil tafsir daripada kalian. Wahai Khawarij. وليس فيكم ليس معكم منهم واحد. Tidak ada sementara pada kalian melainkan satu saja. Tidak ada satu pun pada kalian satu satu saja yang ada pada kalian keutamaan ini. لا يوجد معهم صحابي واحد. Tidak ada satu pun yang benar pada kalian sedikit pun. لا يوجد مع الخوارج صحابي واحد. Sementara tidak ada pada kalian satu pun sahabat di sisi kalian wahai Khawarij. فكيف سيكونون محقين في معنى الآية والصحابة على خلافهم؟ فكيف سيقولون الصواب في الآية والصحابة على خلافهم؟ Bagaimana mereka bisa mengatakan perkara ini dengan kebenaran sementara sahabat menyelisihi mereka. Bal naqta' anna as-shawab ma'a as-sahabah. Bahkan kita bisa pastikan kebenaran tersebut tidak lain datang dari sahabat. Fas-sahabatu hum hujjatuna fi tanzilil Qur'an. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah bagi kita di dalam tanzil turunnya Al-Qur'an. وقبلنا نقلهم للقرآن وروايتهم له. قبلنا. Dan kita terima padanya apa yang turun padanya Al-Qur'an yang datang dengannya para sahabat. فكذلك نقبلهم في تأويله وتفسيره. Begitu juga kita menerima dari sahabat tentang takwil dari Al-Qur'an tersebut dan tafsirnya. ولا نخرج عن أقوالهم في تفسير القرآن. Dan kita tidak boleh keluar dari para sahabat tentang takwil tafsir dari Al-Qur'an ini. وهنا تنبيه مهم. Di sini ada perhatian yang penting di dalamnya. يستفيد منه المشايخ والأساتذة قبل غيرهم. Mendapatkan faedah di dalamnya para ulama dan asatidah sebelumnya. Selainnya. Sebelum yang lainnya. Sukunan yang lainnya شنو؟ قبل غيرهم. ممتاز. من مذاهب المبتدعة المتكلمين علماء الكلام. Dari madhab dari ahlul kalam mutakallimin wa ahlul kalam. أنهم يجوزون الخروج عن أقوال الصحابة في تفسير القرآن. Mereka membolehkan keluar dari penafsiran Al-Quran dari sahabat. Penafsiran sesuai sahabat. مع أنهم يمنعون الخروج عن أقوال الصحابة في الفقه. Bersamaan mereka juga melarang manusia untuk bagaimana bisa keluar. Tidak boleh keluar manusia dari fikih dari para sahabat. مثلا. Contohnya. إذا كان في المسألة الفقهية قولان للصحابة. Jika terdapat satu pembahasan permasalahan fiqhiyah dari dua pandangan sahabat. يقولون لا يجوز أن تأتي بقول ثالث. Kemudian dia berkata tidak boleh kalian keluar dengan pandangan yang ketiga.
selain sahabat. لكن إذا جاء قولان للصحابة في تفسير الآية Namun jika datang dua pandangan dari sahabat di dalam penafsiran ayat, يجوزون أن تحدث قولا ثالثا ورابعا وخامسا. mereka membolehkan untuk mendatangkan pandangan yang ketiga, keempat dan kelima dan selainnya. وعلى هذا الأساس أو الأصل ألفوا كتبا كثيرة في التفسير. Berdasarkan asas landasan ini dikarang padanya kitab-kitab tafsir. قليل أو نادر أن يذكروا الصحابة والتابعين. Itu sedikit dan sangat jarang sekali disebutkan sahabat, tentang tafsir sahabat. وشاعت وانتشرت خلي عبارة أخر وانتشرت تفاسيرهم هم بين يدي الأمة عند الأمة. Dan تفاسير المتكلمين يعني. tersebar tafsir-tafsir ahlul kalam tersebut dari di tengah-tengah masyarakat. حتى أصبح تفسير الصحابة مهجورا لا يذكر. Hingga tafsir sahabat Nabi SAW ditinggalkan dan tidak diambil. وقد tidak diambil dan disebutkan. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan أنه ربما طالع 100 تفسير. bahwasanya siapapun siapa yang meneliti في تفسير الآية di dalam tafsir ayat, لا يكاد يجد فيها قول السلف الصحابة. dia hampir-hampir tidak mendapatkan satupun pandangan perkataan sahabat. ويجد في تفسير الآية أقوال من أحدثوا بعدهم. Dan dia akan mendapatkan tafsir yang muhdath, أحدثوا يعني ابتدع, yang mereka ada-adakan dan bid'ahkan di dalam tafsir-tafsir tersebut dengan ayat-ayat. لهذا طريقة أهل الحديث والسنة. Oleh karena itu metode cara ahlul hadis dan sunnah, الاعتماد في تفسير القرآن على السنة وأقوال الصحابة والتابعين. berdasarkan itu sandaran tafsir mereka terhadap Al-Quran dan sunnah dan tafsir para sahabat. على هذا قامت كتب التفسير الأثرية. Dan salafiyah. Berdasarkan inilah tegak dengannya tafsir-tafsir para ulama as-salafiyah. كتفسير ابن جرير. Seperti tafsir Imam Ibn Jarir. تفسير ابن أبي حاتم. Seperti tafsir Imam Ibn Abi Hatim. تفسير عبد الرزاق. Tafsir Imam Abdul Razzaq. تفسير النسائي. Tafsir Imam An-Nasai. تفسير ابن المنذر. Tafsir Ibn Al-Munzir. تفسير ابن مردويه. Dan tafsir Ibn Mardawai. وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. Dan selain mereka dari ulama ahlu tafsir rahimahumullah ajma'in. أين ذكر شيخ الإسلام طريقة المتكلمين في الخروج عن فهم الصحابة للقرآن؟ أنا نقلت فائدة أن طريقة المتكلمين إحداث أقوال في تفسير القرآن خلاف ما قاله الصحابة. Syekhul Islam يجوزون هذا المتكلمون. menyebutkan tafsir. لكني نسيت أن أوثق لكم من أين هذا. Itu tafsir tentang ahlul kalam yang mereka membolehkan untuk keluar dari tafsir para sahabat. طيب. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Furqan di antara hak, pembeda di antara hak dan kebatilan. طيب. وذكر نحوه في كتاب النبوات. Dan beliau juga menyebutkan semisalnya di dalam kitab An-Nubuwat. فجزاه الله خيرا. طيب. Semoga Allah membalasnya kebaikan. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, فإذا رأيتم الذين. jikalau kalian melihat orang-orang. إذن في هذا تعيين أهل البدع. Ini Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang mengikuti ayat yang samar-samar tersebut,
Ini menunjukkan boleh mentakyin langsung menyebutkan orangnya dari kalangan ahlul bidah. Kama anna ahlal haqq rijalun wa manhaj. Sebagaimana dari rijal wa manhaj. Ahlus sunnah memiliki rijal, para orang-orangnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa la yazalu rijalun min ummati zahirin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, senantiasa akan ada dari umat saya ini para lelaki. Fakadzalika ahlul bid'ah manahij wa ashkhas wa jama'at. Sebagaimana ahlul bidah mereka memiliki metode manhaj dan pribadi-pribadi mereka, orang-orangnya. Lianna ba'dhan nas yu'assil fayaqul, karena sebagian manusia mereka mendoktrin dan mengatakan, takallam 'ala al-bid'ah 'umuman min haitsu al-'umum. Mereka mengatakan kebid'ahan secara umum. La tu'ayyin al-jama'at wala al-ashkhas. Tidak boleh memastikan. Yaitu berbicara dengan ahlul bidah secara umum. Mereka berbicara tentang ahlul bidah secara umum. Wala tatakallam 'ala al-jama'at wal ashkhas. Dan jangan berbicara dari jamaah-jamaah dan pribadi-pribadi orang. Wa hadha al-hadith, dan ini hadis yaruddu 'ala hadhihi al-qawa'id al-fasidah. Menolak dan membantah terhadap kaidah ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, jikalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar dari ayat-ayat tersebut, fa ulaika alladzina samma Allah ay fil ayah, maka merekalah orang-orang yang Allah namakan di dalam ayat ini. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian. Al-hadis aslun fi at-tahdhir min ahli al-ahwa' wal bid'ah. Dan hadis ini merupakan asal untuk mentahdzir dari orang-orang ahlul ahwa' dan bid'ah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzarana minhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita dari mereka. Fa nahnu nuti'uhu fa nahdharuhum. Dan kita sejatinya mentaati beliau dan meninggalkan mereka dan berhati-hati dari mereka. Wa nattabi'uhu fa nuhadhdhir minhum. Dan kita mengikuti beliau dan memperingati mereka. Hadharuna nahnu minhum ta'atan lahu. Dan beliau memperingati kita dalam rangka mentaati beliau. Wa tahdhiruna minhum ittiba'un lahu. Dan peringatan terhadap kita ini merupakan bentuk kita mengikuti beliau. Wa hadhihi al-lafdhah fahdharuhum, dan ini lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dari mereka. Tadkhul fi mujanabat ahli al-ahwa, termasuk juga bergaul dengan mujanabah, menghindari bergaul dari ahlul ahwa. Wa ahlul ahwa hum ahlul bid'ah. Ahlul ahwa di sini adalah ahlul bidah. Qala Ibnu Taimiyah fil Istiqamah, berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama, safhat 254, di halaman 254. خلاص طيب. قال ولهذا كان السلف, dan dikarenakan ini para kaum salaf ya'uddun kull man kharaja 'ani syari'ah, mereka mengelompokkan siapa saja yang keluar dari syariat ini. Ya'uddun yani ya'tabirun, ya'uddun, yusammun kull man kharaja 'ani syari'ah. Itu mereka menganggap mengelompokkan ini siapa saja yang keluar dari syariat. Fi syai'in min ad-din, sesuatu saja dari agama ini. Min ahli al-ahwa, siapapun dari ahlul ahwa. Wa yaj'alun ay salaf yaj'aluna ahlal bid'ah hum ahlul ahwa, dan mereka menjadikan ahlul bid'ah tersebut mereka itu adalah
ahlul ahwa. ويذمونهم بذلك. Dan mereka memperingati dan mencela mereka. يذمونهم. Ya, mencela mereka. ويأمرون أي السلف ويأمرون. Dan kaum salaf memerintahkan mereka بألا يغتر بهم. ما معنى يغتر؟ Ya, untuk jangan sampai tertipu dengan mereka. ولو أظهروا ما أظهروا من العلم. Walaupun mereka menampakkan apa yang mereka tampakkan dari ilmu. والكلام. Dan perkataan. والحجاج أي المحجج والمحاجة. Dan hujah-hujah, dalil-dalil yang mereka sampaikan. أو العبادة. Atau ibadah. والأحوال. Atau keadaan-keadaan mereka. فلا تغتر بهم. Jangan tertipu dengan mereka alul bidah tersebut. نعم. ثم قال أبو داود رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. Kemudian Imam Abu Daud menyebutkan bab setelahnya mujanabah, ya bergaul ya dengan ahlul ahwa ya dan membenci mereka. في هذا الباب والذي بعده. Pada bab ini dan yang sebelumnya ذكر الإمام أبو داود menyebutkan di sini Imam Abu Daud 3 مسائل itu 3 permasalahan في التعامل مع أهل الأهواء والبدع. Bagaimana bermuamalah dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah. وذلك بعد أن يثبت أنهم أهل أهواء وبدع. Yang demikian itu setelah ya beliau menetapkan ya ahlul ahwa dan ahlul bidah tersebut. فذكر عملا قلبيا وهو بغضهم. Kemudian beliau menyebutkan di sini ya amalan hati yaitu dengan membenci mereka. وذكر عملا بدنيا وهو اجتنابهم. Dan juga beliau menyebutkan di situ amalan ya badanian, amalan badan yaitu menjauhi mereka itu ahlul bidah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق فاحذروهم. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis sebelumnya yaitu berhati-hatilah kalian tinggalkan mereka. ومجانبة أهل البدع. Dan berdampingan bergaul dengan ahlul bidah. أن تكون أنت في جانب وهم في جانب. Yaitu di mana engkau ya berada di sampingnya dan kamu ya dengan di sisinya. Mujanabah. Yaitu kamu menjauhi ya, jangan sampai bergaul dengannya. Itu kamu berpisah dengannya. Kamu di sisi satu, yang lain yaitu di mana kamu di sisi yang lain dan ahlu bidah tersebut di sisi yang lain. Jangan sampai bertemu. Al-muradu bidzalik, yang dimaksud dengan itu, alla tasma'a lahum, jangan engkau ya mendengar mereka. Wala taqra' kutubahum, dan jangan engkau membaca kitab-kitab mereka. Wala tusahibhum suhbatal ulfah, dan jangan engkau bersahabat dengan sahabat dengan kasih sayang. Wala tukhalithum khultah ikhtiyariyah, dan jangan engkau bergaul dengan keadaan engkau rela dengannya. Amma idza dakhalu sallu ma'aka fil masjid, adapun engkau salat bersama ya orang-orang yang berada dalam masjid dengannya di saf mereka, fala ya adapun engkau salat ya dengan ya di masjid orang yang banyak yang kemudian ada di sisinya, atau kanu ma'aka fi ta'irah atau fi 'amal, atau kamu ketika itu bersamanya di suatu pesawat atau di suatu ya pekerjaan, atau ghairi dzalika min al-khulta allati laysat bi ikhtiyarik, yaitu di mana ini merupakan berbaur yang ini bukan pilihanmu. Wa ghaliban ma takun khulta tari'ah wa tazul, dan kebanyakan ini ya kebetulan ya berkumpulnya tersebut dia denganmu. Walakin al-aham ijtinabu kalamihim, yang penting di sini adalah engkau menjauhi perkataan mereka. Sawa'an kana masmu'an, sama saja itu perkataan yang didengar, atau maqru'an fi kitab, atau ya yang dibaca di dalam kitab, أو في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت,
Atau perkataan-perkataan terdapat di media-media atau sarana informasi sekarang seperti di internet dan HP. Qala beliau Al-Imam Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah. Berkata Imam Abu Qilabah Abdullah al-Jarmi, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah taala, tabi'in. La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. Wala tujadiluhum, tunadhiru. Dan jangan engkau berdebat dengan mereka. Fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim. Karena saya tidak bisa menjamin di mana dia akan membenamkan kesesatannya pada dirimu. Atau an yalbisu alaikum ba'd ma ta'rifuna min dinikum. Atau dia membuat kesamaran terhadapmu terhadap perkara agamamu. Wa mujalasat ahli al-ahwa'i al-yawm ashad wa akhtar. Dan mujalasah bermajlis dengan ahlul bidah pada saat ini merupakan perkara yang sangat bahaya. Qad la yadhhab muhadaratihim wa ma'ahidahum. Terkadang dia tidak pergi ke muhadarahnya dan pondok-pondok pesantrennya. Wala yujalisuhum. Dan tidak bermajlis dengannya. Bibadanih. Dengan jasadnya. Walakinnahu idza dakhala ghurfatahu. Akan tetapi ketika saat dia masuk ke ruangannya. Akhadha jawalahu. Dia kemudian membuka HP-nya. Wa bada'a yutabi' maqati'ahum. Kemudian mulai dia membuka dari situs-situs channel mereka. Maqta' daqiqah. Yaitu channel potongan yang ringan, rekam. Potongan-potongan suara channel video-video audio mereka. 3 daqaiq. Mungkin berkisar 3 menit, 5 daqaiq atau 5 menit. Hadza akhtar. Ini sangat bahaya untuk didengar. Hadza yata'athar bihim. Ini bisa memberi bekas kepada mereka. Wa yu'jab bihim. Dan bisa dia merasa kagum dengan ahlul bidah tersebut. Wa la yantabih lahu ahad. Dan ini jarang diperhatikan siapapun. Idza dhahaba masajidahum wa ma'ahidahum an-nasu yarawnahu. Dan dia ketika datang ke masjid-masjid mereka, sementara manusia melihatnya. Fayaqulun ya fulan, ma laka tadhhab ila haula'il mubtadi'ah. Kemudian dia berkata, kenapa engkau pergi ke pondok mereka? Wa idza ra'awhu yadhhab ilaihim wa yastami' lahum wa yajlis ma'ahum hadhiru minhu ba'da an yansahuh. Apabila mereka pergi ke pondok mereka setelah dinasihati, ايش ترجمت حتى ابقى الباقي؟ أين كلام يا شيخ؟ اعده انا نسيكم. طيب جزاك الله خير. طيب إذا رأوه يذهب إليهم. Apabila mereka melihatnya pergi ke pondok-pondok mereka. ويأتي معاهدهم. Dan datang ke ma'had-ma'had mereka. ويستمع لهم. Mendengar perkataan-perkataan mereka. يجتمع معهم. Berkumpul bersama mereka. سوف ينصحونه. Mereka akan menasihatinya. ثم يحذرونه ويتركونه إذا أصر. Kemudian dia meninggalkannya. Kemudian dia tetap terus di atas demikian. لكن إذا كان في غرفته وحده من يدري عنه. Namun apabila dia di dalam kamarnya, siapa yang bisa menasihatinya, memperingatinya? وإذا كان مدرسا يعلم غيره. Jikalau dia seorang guru dan dia merupakan orang yang mengajarkan. وقد أخذ بعض شبه أهل البدع. Dan dia telah mengambil sebagian dari ahlul bidah. فسينقلها إلى طلابه وهم آمنون لا يشعرون. Kemudian dia nukilkan, dia sampaikan kepada tulabnya. Sementara tulabnya tidak tahu, mereka merasa percaya kepada gurunya ini. فأول وأولى
فأول وأولى Dan yang pertama kali dan sangat utama kali, ما يدخل في مجانبة أهل البدع, apa yang masuk di dalam perkara ini menjauhi dari ahlul bidah, مجانبتهم بهذا من هذا, itu menjauhi wasilah ini, الجوال والمقاطع السريعة, itu menjauhi HP-HP yang berhubungan dengan potongan-potongan الخفيفة, dari channel-channel mereka, audio mereka yang walaupun singkat, سناب, تيك توك, انستغرام, itu yang bagaimana berbentuk WA atau Instagram atau YouTube وغيرها كثير, dan selainnya dari channel-channel banyak. وهذا من أسباب Ini di antara sebab-sebab انحراف كثير من الناس عن السنة اليوم. Ini di antara salah satu faktor sebab-sebab banyaknya menyimpang manusia pada hari ini. ودخول الفتنة بين أهل السنة. Dan masuknya fitnah di kalangan ahlu sunnah. لأن المصلحين لا ينتبهون إلا وقد ظهر المرض. لأن المصلحين من Karena orang-orang yang muslih, yang dari kalangan orang yang baik, dari kalangan ulama, لا ينتبهون ولا يشعرون, mereka tidak memperhatikan dan tidak merasakan ini, إلا وقد ظهر المرض, kecuali telah tampak penyakit ini darinya, فيشتد ويصعب العلاج, dan sulit kemudian mencari obat solusinya. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي قال حدثنا يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم ضعيف عن مجاهد وهو الإمام مجاهد بن جبر المفسر الكبير المكي تلميذ ابن عباس وغيره من الصحابة عن رجل وهذا مبهم مجهول مبهم في هذا الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala menggiring sanadnya di dalam bab ini, yaitu mujanabah ahlil ahwa wa bughdhum, menjauhi ahlul ahwa dan membenci mereka, yaitu hingga ke sanadnya dari jalan Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awalan, hadha al-isnad dhaif li amrayn. Pertama, faedah dari hadis ini, sanadnya terdapat kelemahan dikarenakan dua sisi. Al-awwal, Yazid bin Abi Ziyad hadha dhaif. Yang pertama, pada sanadnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad, dia seorang yang dhaif, yang lemah. السبب الثاني قوله عن رجل وهذا مجهول مبهم لا يعرف من هو. Sebab yang kedua, lemahnya sanad hadis ini, itu terdapat penyebutan di situ sanad seorang lelaki yang ini tidak diketahui siapa dia. Dan ini termasuk rajul rawi sanad yang majhul, mubham. السبب الثالث وهو, kemudian sebab yang ketiga, أن هذا قد صح من قول مجاهد نفسه. Yaitu bahwasanya telah sahih dari perkataan Mujahid dari beliau sendiri. فقد رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه. Meriwayatkan Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitabnya Ta'zim Qadr as-Salah. Yaitu Ta'zim Qadr as-Salah, mengagungkan kedudukan salat. Bisanadin sahihin min qawli Mujahid. Itu dengan sanad yang sahih dari perkataan Imam Mujahid ini. Walakin, namun, hadzal ma'na, ini makna ini, awthaqu 'ural iman. Awthaq, ural iman itu tali ikatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jaa fi aktsar min hadis. Datang banyak dari lebih satu hadis. Hassanahu bimajmu'iha al-Imam al-Albani. Kemudian datang hadis dengan sanadnya yang telah dihasankan, sekumpulan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala.
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, قال صلى الله عليه وسلم, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 3 perkara sifat yang apabila terdapat 3 karakter sifat ini pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. ذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Nabi SAW menyebutkan salah satunya, yaitu di mana seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. ومن أحببته لله لاتباعه. يذكر المرء لا يحبه. من أحببته أنت الآن هذا شرح. من أحببته لله تعالى من أجل اتباعه. Ya, ini di mana Nabi SAW menyebutkan tadi, tidaklah seseorang mencintai kecuali dia mencintai karena Allah. Itu engkau mencintai saudaramu tersebut karena dia ittiba. إذا أحدث وابتدع في الدين ستبغضه في الله. Namun ketika engkau membenci saudara tersebut berbuat, ketika dia saudaranya berbuat bid'ah, maka dia akan membencinya. طيب. وقد جاء بهذا اللفظ. Dan datang dengan lafaz في الحب والبغض من حديث أنس. Itu tentang cinta dan benci. Itu dari hadis Anas. عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى. Itu di sisi Imam An-Nasa'i ya rahimahullah taala. فهذا ما يتعلق بالبغض. Namun البغض tidak berhubungan dengan al-bughd, itu benci. وهذه الأدلة ترد على قاعدة تنتشر هذه الأيام. Dan ini dalil-dalil هذه الأدلة التي ذكرناها ترد. Ini merupakan bantahan وتبطل dan membatilkan kaidah-kaidah تنتشر هذه الأيام yang menyebar pada hari ini. وهي قول بعضهم, yaitu perkataan sebagian mereka, الاختلاف في الأشخاص ليس اختلافا في الأصول. Perselisihan terhadap pribadi seseorang bukan perselisihan di dalam pondasi pokok-pokok. أو يقولون, atau mereka katakan, اختلافنا في غيرنا, perselisihan kita kepada selain kita, لا يسبب اختلافا بيننا. tidak boleh disandarkan kepada perselisihan di antara kita. أو يقولون, atau mereka katakan, اختلافنا في الحكم بالبدعة, perselisihan kita di dalam hukum, di dalam bid'ah, على شخص أو جماعة أو جهة, terhadap seseorang atau kelompok atau perkara-perkara tertentu, لا يجوز أن يكون سببا للخلاف بيننا. maka tidak boleh ini menjadi sebab terjadi perselisihan di antara kita. فأين الحب في الله والبغض في الله؟ Lantas mana ini yang dinamakan cinta karena Allah dan benci karena Allah? وأين الولاء والبراء على السنة؟ Lantas mana ini perkara loyalitas karena Allah dan benci karena Allah? وتطبيق هذه الأبواب والأحاديث والآثار. Dan mana bentuk penerapan terhadap hadis-hadis dan sebagaimana dalam bab ini dan azhar-azhar di dalamnya. نضرب مثالا لما تؤدي إليه هذه القواعد الفاسدة. Dan kita akan contohkan sebagaimana yang menjelaskan dan mensyarahkan terhadap kaidah dalam bab ini. أنت زيد. أنا دائما يمثلون بزيد وعمر. بس. أنت اليوم تخلى عن اسمك مؤقتا. خلي اسمك زيدون. لا جمع مرفوع. طيب. أريد أمثلة. Kami di sini ingin mencontohkan حتى تفهموا خطورة هذه القواعد. Hingga supaya bisa paham bagaimana bahayanya kaidah ini. لأنها تنتشر هذه الأيام باسم السلفية. Karena kaidah-kaidah seperti ini tersebar pada hari ini
dengan penyebutan dengan salaf. وباسم الصلح بين السلفيين. Dengan penyebutan yang dengan namanya suluh di antara salafiyin. وجمع كلمة السلفيين. Dan bagaimana bisa bersatu salafiyin. وترتيب البيت السلفي. Dan bagaimana bisa tertata barisan-barisan salafiyin. مثال. Contoh. نريد أشخاص يعني أو نقول خلاص. هات هذا. بعدين نشيل النوم. هذا ألف. Ini alif. هذا باء. Ini ba. معروف ألف باء بدون ترجمة. الحمد لله اتفقنا في ألف باء يكفي خلاص الحمد لله. ألف يرى الإخوان المسلمين مبتدعة. Alif ini datang kepada ikhwanul muslimin dari kalangan ahlul bidah. باء يرى الإخوان المسلمين أهل سنة. Sementara ba ini berpandangan ikhwanul muslimin tersebut ahlu sunnah. ألف يقول سيد قطب ضال مبتدع. Sementara alif ini mengatakan Said Qutb sesat dan ahlul bidah. باء يقول سيد قطب عالم إمام سني. Sementara ba ini mengatakan Said Qutb imam ulama sunni salafi. ألف يقول أسامة بن لادن تنظيم القاعدة ضال. Sementara alif juga mengatakan Usamah bin Laden mubtadi dal sesat. تنظيم قاعدة. Merupakan pemilik Al-Qaeda. تنظيم القاعدة. Organisasi Al-Qaeda. باء يقول لا. Sementara ba mengatakan enggak. أنا أرى أنهم أهل سنة مجتهد ولو أخطأ. Dia berpandangan Usama bin Laden tersebut seorang ulama mujtahid dan saya berpandangan Usama bin Laden tersebut. هذا مثال لابد تكون الترجمة واضحة وسهلة. أيوة. Sementara yang ba ini mengatakan Usama bin Laden tersebut ahlul mujtahid. ألف يقول جمعية إحياء التراث ليست سلفية. Alif mengatakan yayasan Ihya at-Turath bukan salafiyah. والشيخ مقبل وغيره من العلماء قالوا بأنهم مبتدعة. Syekh Muqbil dan selainnya mengatakan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. لا يقول إن عن التراث مبتدعة. Dia mengatakan لا ليس من أهل السنة والجماعة. طيب. Ihya at-Turath bukan ahlu sunnah wal jamaah. والشيخ الألباني يقول على طريقة الإخوان المسلمين. Dan Syekh Albani mengatakan Ihya at-Turath tersebut bukan di atas tariqah. Mereka di atas tariqah Ikhwanul Muslimin. لكن الأستاذ باء. Namun Ustaz Ba ini mengatakan يرى أن التراث سلفية. Dia mengatakan berpandangan Ihya at-Turath ini salafi. ولا مانع أن تتعامل معها. Tidak ada halangan dan tidak ada masalah engkau mempelajarinya, bermuamalah dengan mereka. خلاص. ولو كان في أخطاء. Walaupun pada mereka ada kesalahan. هذه كلمة يضعونها دائما ولو في أخطاء. Ini kalimat yang mereka ulang-ulang dengungkan. ما أحد يسلم من الأخطاء. Tidak ada siapapun manusia yang luput dari kesalahan. Ini dakwaan si Ba ini. هناك خلاف كبير في الأشخاص والجماعات بين الألف وباء. Di sana terdapat khilaf, persisihan terhadap persisihan yang banyak dan besar terhadap pribadi-pribadi orang dan jamaah-jamaah di antara alif dan ba ini. وهذا ألف يسوق الأدلة والحجج والبراهين. Alif ini menggiring dan menyebutkan dalil-dalil dan nas-nas di dalamnya. فيأتي صاحب هذه القواعد. Maka datanglah orang yang memiliki kaidah ini. التي ذكرت منها 3 ألفاظ.
yang telah saya sebutkan tadi, ya 3 dari lafaz. والمعنى واحد. Ya, pada hakikatnya maknanya satu sama. يقول لماذا تختلفان؟ Dia berkata, kenapa ya kalian berselisih? أنت ترى هذا Engkau berpandangan ini, وأخوك لا يرى هذا. sementara saudaramu tidak seperti yang kamu pandang. فلتجتمعوا ولكل واحد رأيه. Maka bersatulah kalian, setiap ya pribadi ya memiliki pandangannya. أرأيتم خطورة هذه القواعد؟ Tidakkah kalian lihat bahayanya kaidah dia ini? هي لحماية أهل الأهواء والبدع. Ya, seluruhnya itu tidak lain untuk mengayomi ya, ahlul ahwa dan bidah. وفتح طريق لهم ليصلوا إليكم يا أهل السنة. Dan sebagai pintu pembuka untuk sampai kepada ya manusia atau ahlu sunnah. فيقول هذا صاحب القواعد. Lalu berkata pemilik kaidah yang rusak yang disebutkan 3 tadi, التقوا واجتمعوا فأنتم إخوان. bertemulah dan berkumpullah kalian satu saudara. نقول له نعم إخوان على طريقة الإخوان. Kita katakan benar, ya saudara, ya di atas tariqah ikhwan, ikhwanul muslimin. إخوان مسلمين أحسنت. أما على طريقة السنة والقرآن والآثار فلا. Adapun metode tariqah Al-Quran dan Sunnah, ya tidak sebagaimana yang dia sebutkan ini. ومنها البعد عن أهل البدع والبغض لهم ديانة. Dan diantaranya adalah benci karena Allah itu dikarenakan agama. ثم استدل المؤلف في هذا الباب بحديث أختصر أنا. Kemudian beliau berdalil ya dengan hadis yang telah saya ringkaskan tadi. قال حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك يعني أباه والده وكان قائد كعب بن مالك يعني من بني حين عمي لأن كعب بن مالك رضي الله عنه من الذين عموا في أصيبوا بالعمى في آخر عمرهم. كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أصيب بعمى في آخر عمره. Ya, beliau ditimpa musibah ya kebutaan di akhir ya hidupnya. وهناك من الصحابة عدد كبير عموا في آخر حياتهم. Di sana juga ada dari kalangan sahabat-sahabat yang buta di akhir hayatnya. مثل عبد الله بن عباس. Abdullah bin Abbas. Ya, semisal sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. وجابر بن عبد الله. Jabir bin Abdullah. وحسان بن ثابت. Dan Hassan bin Thabit. وكعب بن مالك. Dan Ka'ab bin Malik ini. وغيرهم كثير رضي الله عنهم. Dan selain mereka radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. وذلك إن شاء الله أعظم لأجورهم. Dan ini merupakan musibah tersebut merupakan pahala yang besar di sisi mereka. فقد جاء في الحديث القدسي. Dan sungguh telah datang dalam hadis qudsi. أن من أخذ الله منه حبيبتيه أي عينيه عوضه عنهما الجنة. Ya, siapa saja yang menimpanya di mana Allah mengambil kedua penglihatannya tersebut, maka Allah akan menggantinya dengan surga. وكعب بن مالك قصته قصة الثلاثة الذين خلفوا. Dan Ka'ab bin Malik ini sebagaimana masyhur itu tentang 3 sahabat yang luput, tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. Kemudian Nabi memboikotnya selama 50 hari, tidak berbicara dengannya. حتى أنزل الله عز وجل توبتهم في سورة براءة. Sampai hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Bara'ah, itu surat di dalamnya surat Taubah tentang taubatnya mereka ini. Kama qala ta'ala wa 'alal ladzina khulifu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ladzina khulifu ay hujiru wa turiku 50 laila, yaitu yang di mana mereka luput dan diboikot setelah itu. Fa naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta an salamihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk memberikan salam kepada mereka yang 3 ini. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim anfusuhum
Ya, حتى إذا hingga ضاقت عليهم أنفسهم sempit bagi mereka bumi yang luas ini. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Ya, sempit bagi mereka bumi tersebut dalam keadaan bumi sebenarnya sangat luas. وقصتهم في الصحيحين وغيرهما. Dan kisah mereka ini terdapat di dalam Sahihain dan selainnya. وقد ذكر ما فيها من الفوائد الإمام ابن القيم في زاد المعاد فراجعوه. Dan menyebutkan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala faedah-faedah di dalam perkara ini, ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad, maka merujuklah kepadanya. وقد اختصرها هنا المؤلف على محل الشاهد على المقصود. Dan di sini muallif Imam Abu Daud meringkas, ya, di antara faedahnya di dalam hadis ini. وهو ترك السلام أي رده على من أحدث حدثا. Yaitu, ya, tidak memberikan salam, ya, kepada orang yang, ya, berbuat, ya, mengada-ada di dalamnya. وكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل. Sementara Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang mulia. وكان تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم تركا لواجب عليه. Dan adapun luputnya sahabat yang mulia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikarenakan suatu kewajiban. ولم يكن عن بدعة ولا نفاق. Bukan disebabkan beliau luput tinggal bersama Nabi dikarenakan perkara, ya, bid'ah. رضي الله عنه وأرضاه. Semoga Allah meridainya. ولكن محل الاستدلال هنا, namun di sini, ya, posisi dari pendalilan dalam perkara ini, أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمن أصاب ذنبا. itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini terhadap sahabatnya disebabkan satu dosa. والبدعة أشد من الذنوب والمعاصي. Sementara bid'ah perkara yang lebih bahaya, ya, daripada maksiat. فهجره أولى. Oleh sebab itu memboikotnya lebih utama lagi. ولهذا ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف. Oleh karena itu Imam, ya, As-Sabuni menyebutkan di dalam kitabnya Aqidatus Salaf, إجماع السلف كلهم ijma' kaum salaf seluruh mereka, على هجر أهل البدع, itu untuk memboikot, ya, para ahlul bid'ah وبغضهم, dan membenci mereka, وإقصائهم أي إبعادهم, dan menjauhi mereka, والبعد عنهم. dan membenci mereka. ونقل أيضا الإجماع الإمام البغوي في شرح السنة. Dan juga menukilkan ijma' di dalamnya Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. وغيرهم من العلماء. Dan selain mereka dari ulama. وهذا على الأصل. Dan ini berdasarkan pondasi asal ini. وهناك حالات لها حكمها. Namun di sana ada keadaan-keadaan, ya, halatun, يعني يكون لها حكمها الخاص. ya, ada keadaan di situ ada posisi hukumnya. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه. قال سمعت كعب بن مالك. Itu berkata, ya, beliau, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Dan Ibnu Sarah menyebutkan kisah, ya, luputnya Ka'ab bin Malik, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. هذا يدل على أن الاختصار من أبي داود نفسه. Ini membuktikan ringkasan dari Imam Abu Daud di dalam hadis ini. لأن شيخه ابن السرح حدثه بالحديث كل طويلا. Karena, ya, syekhnya Ibnu Sarh menyebutkan kisahnya dengan kisah yang panjang. فمذهب أبي داود كمذهب البخاري ومسلم في جواز اختصار الحديث. Maka di sini Imam Abu Daud dan Imam Muslim dan Bukhari berpandangan, ya, bolehnya meringkas. Wal-iqtisar minhu ala mahalli syahid faqat. Dan di sini meringkas di sini maksudnya adalah meringkas, ya, sebagai bukti dari pembahasan, ya, pembahasannya itu. Baik, qala Ka'ab radhiyallahu anhu. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuha ats-tsalatsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari, ya, berbicara kepada kami, ya, itu dari kami bertiga ini. Hatta idza tala alayya, hingga sampai lama bagi saya.
تصورت جدار حائط أبي قتادة يعني الأنصاري. نعم. Ya, kemudian tasawwartu sa'ad. ها؟ Tasawwartu sa'ad. تصور يعني صعدت عليه. Ya. Kemudian saya manjat, mendaki ke dinding temboknya Abu Qatadah. وهو ابن عمي. Dan dia merupakan anak paman saya. فسلمت عليه. Lalu saya ucapkan salam kepadanya. فوالله ما رد علي السلام. Maka demi Allah dia tidak membalas salam saya. وهذا فيه امتثال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini bentuk ittiba pengikutan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. في حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبته. في غيبته. يعني كان حاضرا أو لم يكن حاضرا. Ketika Nabi baik hadir di sisi mereka atau tidak hadir, mereka ittiba kepada Nabi. لأنهم يطيعون أوامره صلى الله عليه وسلم عبودية وطاعة لله. Dan tidak lain mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah azza wajalla. لأن طاعة رسول الله طاعة لله. Karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada mengikuti ketaatan kepada Allah azza wajalla. أبو قتادة رضي الله عنه وحده في بستانه وحائطه. Abu Qatadah ini merupakan salah satu dari sendiri dari sahabat yang ketika itu bertemu dengan Ka'ab bin Malik di kebunnya. Dakhala alaihi ibnu ammih. Kemudian masuk itu anak pamannya. Sallama alaihi. Kemudian dia memberikan salam kepadanya. Lakinnahu lam yarud imtithalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak membalas salam, melainkan itu bentuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala babu tarki salam ala ahli al-ahwa, ay ma hukmuh? Kemudian Imam Abu Daud menjelaskan bab setelahnya meninggalkan salam kepada ahlul ahwa, maksudnya apa hukumnya? Wa hadha huwa al-amr ats-tsalits mimma dzakara. Dan ini poin yang ketiga sebagaimana yang kita sebutkan. Al-bughd bil qalb, yaitu membenci di hati. Al-mujanabah bil badan, yaitu menjauhi secara jasad. Baqiya raddus salam. Di sini tersisa menolak salam. Imma an tabtadi'ahu, bisa dengan bentuk kamu memulainya, atau tarud alaihi idza sallam, atau kamu membalas salamnya. Naqul هذا فيه تفصيل. Maka kita katakan di sini ada rinciannya. جاء هذا التفصيل عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. Datang rinciannya di sisi Imam Ahmad dan selain beliau dari para imam. إذا كان من دعاة البدعة, jikalau dia itu dari kalangan duat ahlul bidah, مجادلا مخاصما, dia dari kalangan ahlul jidal dan yang suka berdebat, bertengkar, فَتَتْرُكُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ, maka kamu meninggalkan salam kepadanya sebagai bentuk peringatan terhadapnya. وَإِعْلَالًا لِلْبَرَاءَةِ مِنْ بِدْعَتِهِ, dan ini dalam bentuk kamu menampakkan kamu berlepas diri darinya. وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, adapun jika selain dari dia, فَيَجُوزُ أَنْ تَرُدَّ سَلَامَهُ, boleh bagimu untuk membalas salamnya. وخاصة إذا طمعت في نصحه وهدايته وتقبله. Lebih-lebih lagi kamu mengharapkan di sini dia bisa kembali dan rujuk dari kesalahannya. وكثير من أتباع هذه الطوائف والجماعات, dan kebanyakan dari kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, ملبس عليهم, mereka ditalbiskan terhadap mereka kesesatan tersebut. يحتاجون منك إلى النصيحة والدعوة, dan di sini butuh bagimu nasihat dan dakwah. فإذا هجرت الجميع, jikalau kamu memboikot mereka seluruhnya, ولم تكلم كل أحد ولم تسلم عليه, kamu tidak membalas salam mereka dan tidak berbicara dengan mereka, بقيت وحدك, tentu kamu tinggal sendiri. وإذا مت ماتت دعوتك. Jikalau kamu mati, matakbal. إذا مت أنت ستموت دعوتك. Jikalau kamu mati, meninggal, tentu kamu akan hilang dakwahmu. ويبقى عامة الناس يعيشون في الضلال والبدعة. Dan tentu manusia tetap di atas kesesatan dan kebid'ahan. لهذا علماء السلف فرقوا.
Oleh karena itu ulama salaf membedakan dan merincikan بين الداعية المجادل المخاصم المتعصب, yaitu di antara para duat alul bidah yang ahli jidalnya dan yang ahli debatnya dan bertengkarnya, وبين الذين هم معهم وليسوا بهذه الصفة, dan di antara yang bukan dia yang tidak memiliki sifat-sifat yang sebagaimana disebutkan tadi. فالقسم الثاني تسلم عليه وتدعوه, Dan jenis yang kedua, kamu memberi salam dan membalasnya. وتحسن إليه, Dan kamu berbuat baik kepadanya. وإذا رد السلام عليك ألقى السلام عليك ترد سلامه. Jikalau dia memberikan salam, kamu membalas salamnya. الأمر الثاني والأخير قبل أن نقرأ الحديثين, Poin yang terakhir sebelum kita membaca dua hadis, أن الهجر الذي يذكره السلف ثلاثة أنواع, yaitu bentuk memboikot ahlul bidah itu di atas tiga macam. النوع الأول هجر تقي به نفسك, yaitu yang pertama memboikot dirinya sendiri, وقاية لنفسك, memboikot dalam rangka melindungi dirinya sendiri. وهذا الذي فيه لا تسمع لهم ولا تجالسهم, ini dengan bentuk kamu tidak mendengarkan darinya dan bermajlis dengannya, حتى لا تتأثر ببدعهم, hingga kamu tidak terpengaruh dengan bid'ahnya. القسم الثاني هجر لمصلحة المهجور لعله يرجع, bentuk jenis yang kedua itu memboikot dikarenakan ada maslahat terhadap orang yang diboikot ini. وهذا الذي يقول فيه بعض العلماء, dan ini yang dikatakan sebagian ulama, أنه إذا كان هجرك يصلحه فنعم تهجره. إذا كان هجرك, apabila boikotnya ini, boikot kamu ini dan memberikan maslahat, وأما إذا كان ليس فيه مصلحة له فلا تهجره. Adapun boikotmu tidak ada maslahat padanya, maka kamu tidak memboikotnya. Jangan memboikotnya. فهذا في النوع الثاني. Kemudian ini jenis yang kedua. أما النوع الثالث, adapun jenis yang ketiga, فهو هجره لينفر غيره عنه. Itu bentuk memboikotnya supaya orang berhati-hati dan menjauhinya. وينتبه libid'atih wa yahdharuh, supaya orang-orang berhati-hati dan menjauhi dari bid'ahnya. Wa hadha la yunzar hal intafa'a aw lam yantafi'. Maka ini tidak perlu dilihat apakah ini memberikan manfaat atau tidak manfaat. Qala Abu Dawud babu tarki salami ala ahli al-ahwa. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا حماد وابن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر. يحيى بن يعمر لم يسمع عمار بن ياسر فهذا يكون انقطاعا. Ini pada sanadnya Yahya bin Ya'mar, dia tidak mendengar sebenarnya dari sahabat Ammar bin Yasir sehingga sanadnya terputus. Kama taqaddam ma'akum fi adh-dhuhri, sebagaimana telah lalu pembahasan kita di waktu zuhur tadi, anna ad-dha'fa fil hadits yakun, itu lemahnya hadis tersebut bisa jadi imma inqita' fil isnad, terputus pada sanad, wa imma jarhun fil rawi, dan bisa terdapat kritikan pada rawi tersebut. Qala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, berkata Ammar bin Yasir, qadimtu ala ahli wa qad tashaqqaqat yadaya, yaitu saya datang ke rumah saya, keluarga saya dalam keadaan tashaqqaqat. Syuquq hadi وش يسمونها ya Ustaz? Pecah-pecah, terluka, alam, jarah ya. Juruh yani kathira. Yaitu dalam keadaan kedua tangan saya terluka. Fakhallaquni ay tayyibuni wada'u al-khaluq at-tib bi za'faran. Kemudian keluarga saya membuatkan itu bentuk penawar obat dari bentuk cairan kunyit. Wa za'faran tibun nisa. Dan cairan berbentuk kunyit ini merupakan obat dari wanita. Faghadawtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay ji'tu ilayhi. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi.
Dan saya memberikan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. فلم يرد علي. Namun beliau tidak membalas salam saya. وقال اذهب فاغسل هذا عنك. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berkata, pergi kamu dan cuci tanganmu dari ini. الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بحديث كعب رضي الله عنه. Berdalil dengan hadis ini sebagaimana berdalil dengan hadis ya Ka'ab bin Malik tadi. إذا كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم Jikalau ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam بترك السلام dengan meninggalkan salam وترك رد السلام dan meninggalkan membalas salam في بعض الذنوب pada sebagian yang terjadi dosa-dosa, فالبدعة أشد من ذلك. maka bid'ah lebih parah daripada itu. وهذا محل استدلال أبي داود رحمه الله. Maka ini inti pendalilan dari ya Abu Daud rahimahullah taala. وغيره من السلف. Dan selain mereka dari kalangan salaf. بل هو إجماع. Bahkan ini ijma'. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa المجلد 20 jilid yang ke-20 صفحة 203. itu di halaman 203. قال وأهل البدع والشبهات Beliau berkata ahlul bid'ah dan ahli syubhat أشد وأضر. mereka orang yang paling bahaya dan paling ya berbahaya mudaratnya من أهل المعاصي والشهوات. dari orang-orang maksiat dan ya syahwat. بالسنة والإجماع. Ya, dengan dalil sunnah dan ijma'. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المتقدم التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني وقد قالوا فيه ثابت كاسمه. Imam Ahmad ya. ها؟ Imam Ahmad qala Imam Ahmad ثابت كاسمه. نعم وهو من التابعين جدا. Ya, ini di dalam rawi terdapat namanya Thabit Al-Bunani, berkata sebagian ulama yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau Thabit ya sebagaimana Thabit kokoh seperti namanya. An Sumayyah. Itu dari Sumayyah. هذه سمية هي علة هذا الإسناد. هي سبب ضعف هذا الإسناد. Pada hadis ini sanadnya terdapat Sumayyah, ini sebab lemahnya sanad. لأنه لم يوثقها أحد. Karena dirinya tidak ada yang mensikohkan, menguatkan dari ulama. وهي تابعية. Dan dia seorang tabi'iyah, perempuan. ولكن لا ندري ما حالها وعمن أخذت. Dan akan tapi kita tidak mengetahui keadaannya dan dari siapa dia mengambil. وهل أخذت هذا من عائشة رضي الله عنها مباشرة أو بينهما أحد. Kita tidak tahu apakah dia langsung mengambil dari Aisyah riwayat ini atau dari ya selainnya. نسيت. Ya, saya lupa. Kata Syekh. الحديث الأول حديث عمار حسنه الإمام الألباني. Hadis yang tadi yang pertama itu Ammar bin Yasir dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. ولعل ذلك لشواهد لم أراجع بحثه. نعم. Ya, sepertinya terdapat di dalam لشواهد. syawahidnya. Insyaallah kita akan merujuknya. وأما هذا الحديث فضعفه بسبب سمية هذه. Adapun hadis ini beliau mendoifkannya karena terdapat pada sanadnya Sumayyah ini. قال ابن حجر فيها في التقريب. Berkata padanya Ibnu Hajar di dalam Takrib. Maqbulah tentang rawi ini. والمقبول عنده في التقريب. Dan maqbul di sisi beliau Takrib, kitab Takrib tersebut. اصطلاح خاص لابن حجر في التقريب فقط. Ini merupakan istilah Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Takrib beliau itu saja. هو الذي لم يروي عنه والذي روى عنه yaitu اثنان. Yang di mana dia meriwayatkan darinya dua. ولم يوثقه معتبر. Dan tidak ada yang mensikohkannya dari ulama yang mu'tabar. أو ولم يروي من الحديث إلا القليل. هكذا ضابطه. نعم. لم يروي من الحديث إلا القليل. يعني yang dia tidak meriwayatkan hadis melainkan sedikit sekali. فهو مقبول حيث يتابع إذا وجد متابع. Yaitu maksudnya diterima jikalau dia ada yang mengikutinya, ada yang lain. أو فهو لين الحديث. Atau dikatakan ya hadis ini ya
layyin, lemah. قال عن عائشة رضي الله عنها Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. ومعنى اعتل أي مرض، معها بعير مرض. نعم. Yaitu bahwasannya seekor unta sakit, seekor unta milik Safiyah binti Huyai sakit. وعند زينب dan بأي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فضل ظهر أي بعير زائد عن حاجتها. Di sisi Zainab, zaujan Nabi, نعم. itu istri Nabi, ada ya unta berlebih. بنت جحش. نعم. Di sisinya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب Maka اعطيها بعيرا. Nabi SAW kemudian berkata kepada Zainab, ya berikan kepada dia seekor unta. فقالت, maka ya Zainab berkata, أنا أعطي تلك اليهودية. Saya memberikan kepada wanita Yahudi ini. هذه الكلمة خرجت بسبب الغيرة. Dan ini ucapan Zainab ini muncul keluar dikarenakan kecemburuan. لأن صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب اليهودي. Karena Sofiyah binti Huyai ini ayahnya ya seorang Yahudi. ولكنها أسلمت. Namun dia masuk Islam. وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi SAW membebaskannya. وجعل عتقها صداقها. Dan Nabi SAW menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. وتزوجها. Dan beliau SAW menikahinya. فهي من أمهات المؤمنين. Dan dia Safiyah menjadi ummahatul mu'minin, istri Nabi. وهي من ذرية هارون النبي أخي موسى عليه الصلاة والسلام. Dan dia termasuk dari ya keturunan ya, Nabi Harun ya alaihi salam. وكانت موصوفة بالجمال رضي الله عنها. Dan beliau disifatkan ya dengan kecantikan radhiyallahu taala anha. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة. Ya dengar ucapan dari Zainab tersebut, Nabi sangat marah. فهجرها. Kemudian Nabi memboikot Zainab. ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. Dan memboikot Zainab selama ya يعني 2 bulan, شهرين 2 bulan, 3 bulan dari bulan Dzulhijjah, Muharram dan sebagian bulan Safar. تفضل. Zainab binti زوج النبي زينب هنا بنت جحش. ذكرت أنا أول اسم جحش. أنا قلتها. نعم. Ini maksudnya Zainab di sini adalah Zainab binti Jahsh. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها هذه شهرين وأياما. Ya, Nabi kemudian memboikot Zainab binti Jahsh selama 2 bulan dan beberapa hari. مع أن هذه الكلمة أيضا قد قالتها عائشة. Ya, begitu juga ya terkadang muncul kalimat semisal ini juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته, tatkala satu hari kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu dari peperangan beliau, وأرخى الستر على صفية فعلموا أنها زوجة وليست أمة أو جارية. di mana ketika itu Aisyah menurunkan ya suatu tikar atau selendang di rumah tersebut milik وأولم عليها. gorden miliknya. وأولم عليها وليمة يعني سوليمة. Ya, kemudian beliau menjadikan untuk pesta walimah. فسمعت عائشة رضي الله عنها. Kemudian mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha. فجاءت. Kemudian dia datang. وقد أخبرت عن جمالها. Dan dikhabarkan tentang kecantikannya. وعائشة كما تعلمون رضي الله عنها كانت حديثة السن. Dan sebagaimana kalian ketahui, Aisyah ketika itu masih umur belia. فذهبت فرأتها. Kemudian beliau melihat keadaan yang demikian. فلما رجعت. Dan tatkala beliau kembali, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, رأيتيها.
Ya, kamu melihatnya, كيف وجدتيها؟ bagaimana kamu mendapatinya? قالت يهودية بنت يهودي. Yahudi, anak dari Yahudi. عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية يهودية بنت يهودي. Ya, di mana Aisyah ketika itu mengatakan, ya, seorang perempuan Yahudi dari anak Yahudi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فقد أسلمت. Namun mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hatilah kamu, bertakwalah kepada Allah. Dia sungguh telah Islam. فأخبرها بإسلامها. Dan dia telah mengkhabarkan tentang keislamannya. ولعل عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم أنها قد أسلمت. Ya, bisa jadi di sini Aisyah ketika itu belum mengetahui Islamnya. فلهذا اكتفى بقوله اتق الله. Maka oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan ucapan ittaqillah saja. وظاهر هذا الحديث إن صح. Dan zahir dari hadis ini, ya, insah. يعني إن كان صحيحا. Jikalau ini sahih, أن زينب قالت الكلمة وقد علمت إسلام dan di mana صفية رضي الله عنهن أجمعين. Zainab mengatakan kalimat ini, yaitu tentang Safiyah tadi, seorang Yahudiyah, sementara dia sudah masuk Islam. والأدلة على هجر أهل الأهواء والبدع كثيرة. Dan dalil-dalil tentang memboikot ahlul bidah itu sangat banyak. وهذه إشارات مختصرة. Dan ini isyarat secara ringkas. ولاحظوا أن أبا داود ذكرها في باب السنة. Ya, namun di sini Imam Abu Daud menyebutkannya di dalam, ya, bab kitab sunnah. ولكن احذر وانتبه. Akan tetapi di sini hati-hati dan perhatikan. أن تفعل ذلك لأغراضك الشخصية. Engkau melakukannya dikarenakan ada tujuan tertentu dari pribadi-pribadi tertentu. إما حسدا. Bisa jadi karena hasad. أو لدنيا. Atau karena dunia. أو تنافس بينك وبينه. Atau ada di sini bentuk, ya, bersaing di antara seseorang dengan dia. ثم تطبق هذه الأمور. Kemudian dia menerapkan hal ini. وتقول هجرته لله. Kemudian kamu katakan, saya memboikot karena Allah. لم تضحك على الله. لم تخادع الله. Jangan kamu menipu Allah Azza wa Jalla. بل هذا أعظم لذنبك. Bahkan ini dosa yang lebih besar. لو هجرته لحظ نفسك لكنت آثما. Jikalau engkau memboikotnya dikarenakan kepentingan dirimu, tentu engkau berdosa. إذا زاد هجرك عن 3. Jikalau itu boikotmu bahkan melebihi 3 hari. فلما تجعل حظ نفسك لله زدت إثما. Ya, jikalau boikotmu tersebut dikarenakan untuk kepentingan pribadimu tersebut, tentu ini bertambah lagi dosanya. إثم المخادعة والكذب على الله وعلى الناس. Itu bentuk dosa berbuat tipu daya kepada Allah dan juga kepada manusia. فالإسراع في الهجر والقطيعة. Dan terburu-buru memboikot dan memutuskan. الفجر. هذا يصب. لا ما فينا الفجر خلاص. فالمسارعة في الهجر والقطيعة للناس. Dan terburu-buru dan bersegera, ya, memutuskan manusia. وخلط حظوظ النفس بالأمور الشرعية. Dan dia mencampurkan kebencian dikarenakan dan dengan perkara-perkara syariat. هذا شر وموجود يجب علاجه. Ini perkara, ya, jelek dan butuh solusi dan jalan keluarnya. فلنحاسب أنفسنا. Maka hendaklah kita menghisap, ya, diri kita, introspeksi diri. ولنرفق بالناس. Dan narfuk, الرفق. dan hendaklah kita berbuat lemah lembut di antara manusia. فلا نكون سببا في نفرتهم عن السنة. Jangan kita menjadi sebab, ya, supaya hingga manusia lari dari sunnah. وبعدهم عن الحق. Dan benci mereka dari kebenaran. وبقائهم على الضلالة. Dan juga hingga mereka tetap di atas kebodohan dan kesesatan. بل نبذل العلم للجميع. Akan tetapi kita mendermakan dan mengorbankan nasihat dan ilmu. والنصح والدعوة. Dan nasihat dan dakwah. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. Maka hidayah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. فدائرة الهجر والقطيعة ليست بما تراه اليوم. Maka di sini
posisi lingkungan di dalam memboikot ini bukan di sisi kita, tapi di sisi menurut Allah Azza wa Jalla. فبعض الناس توسع في هذا توسعا غير محمود. Sebagian manusia ada yang memperluas di dalam perkara ini. وبعض الناس سد هذا الباب خلاف منهج السلف. Dan sebagian manusia ada bahkan yang menutup pintu di dalam يعني أغلق هذا الباب ومنع منه. Dan melarangnya. وهذا خلاف منهج السلف. Dan ini merupakan metode yang menyelisihi manhajus salaf. وخير الأمور الوسط. Dan sebaik-baik perkara urusan adalah yang pertengahan. وهو ما كان عليه السلف. Yaitu apa yang di atasnya para salaf. وما فهمه أئمة العلم من طريقة السلف. Dan apa yang dipahami oleh para imam-imam dan ulama salaf. أنا خلعت نظارتي. نزعتها أول. Saya melepaskan kacamata saya dari awal. لأقرأ الكتاب عن قرب. Supaya bisa membaca kitab dengan dekat. ولم أرى وجوهكم جيدا. Dalam keadaan saya ketika itu tidak melihat wajah-wajah kalian dengan baik. من الذي ينام ومن الذي قد تعب. Siapa yang tidur dan siapa yang lelah. فسهل خداعي بدون النظارة. Maka dengan keadaan demikian mudah membuat tipu saya dengan melepaskan kacamata saya ini. وأما إذا لبستها adapun setelah saya memakainya, فإني أراكم جميعا. maka ini saya sekarang melihat seluruhnya. وأرى أني قد أطلت عليكم. Dan saya melihat saya telah memperpanjang kepada kalian. فسامحوني وأعتذر إليكم. Maka beri saya toleransi dan uzur di dalam perkara ini. وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه. Dan saya minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menjaga kalian. ونكمل ما يسر الله من الأبواب في المجالس القادمة. Dan kita akan sempurnakan penjelasannya bab-bab tersebut pada pertemuan akan datang. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.